Personnages, événements, lieux et décors ici décrits appartiennent à la seule fiction. Apart from a few historical, geographical and literary references, all the characters, events, places and settings described here are purely fictional. Escluse alcune referenze storiche, geografiche e letterarie. Tutti i personaggi, fatti, luoghi e ambienti descritti. État d'urgence proclamé. Arrestation des présumés meneurs. Interdiction de tout rassemblement. Fouille des véhicules. Couvre-feu à 6 heures du soir. Le capitaine de corvette Rémi Rouard, attaché naval à l'ambassade de France, a trouvé la mort dans des conditions qui se révélèrent rapidement suspectes. Alors qu'il revenait tard dans la soirée d'une réception donnée par l'industriel Bjolke Peterson, il a apparemment perdu le contrôle de son véhicule, manqué un virage, percuté une barrière et fait une chute de près de 60 mètres au fond d'un précipice appelé le Devil's Rift. La voiture a explosé. À près de 30 mètres à la ronde, on a ramassé des morceaux de ferraille tordus et des lambeaux de chair et d'os déchiquetés et calcinés. Il y a eu sabotage, un engin explosif, homicide volontaire avec préméditation. Nous fûmes arrêtés par des chicanes dressées en travers de la route et formées de barrières jaunes rayées de noir. Le 25e anniversaire de l'indépendance serait le prétexte d'émeutes et de carnage. Liste du commando parachute. In 1942, Georges' mother, Cyrilla Perec, was arrested in Paris and deported to the Auschwitz concentration camp, where she later died. Georges Perec died in 1982. His last novel, 53 Days, was unfinished. In the guise of a detective novel, this book tells of the absurdity of a world caught up in a giddy downwards spiral. The author's notebooks, published at the end of the book, enable us to imagine the end of this story. But these sketches and working notes are also a pure illustration of the writing process, of the complexity and force of thought. Georges Perec meurt en 1982. Son dernier roman, 53 jours, est inachevé. Sous l'apparence d'un roman policier, ce livre nous parle de l'absurdité du monde dans un processus de mise en abîme vertigineux. Publié en fin d'ouvrage, les carnets de l'auteur nous permettent d'imaginer la fin de cette histoire. Les manuscrits laissés par Perec sont au nombre de 6. Le cahier orange, le carnet rhodia, le cahier bleu, le carnet sur le meuble de chevet, le cahier blanc sur le bureau, le classeur noir 53 jours. À la 5e page du cahier orange, sous forme dactylographiée, nous trouvons ces mots. 11th of November. (1944). 1944. 25th of March, 1944. 6th of June. 1944. Overlord. 10th of June. 1944. Oradour. 13th to the 21st of July, 1944. Vercors massacres. 15th of August, 1944. Landing in Provence. 23rd of August, 1944. Liberation of Grenoble. 4th of October, 1944. Court of Justice.
La corrente manca più volte al giorno. Spesso il telefono non funziona. Nevica. 3 giorni e 3 notti. Più alcun traffico. Città. I negozi chiusi. Le scuole. La radio diffonde comunicati. La gente resta chiusa in casa. Fa già notte. La corrente manca. Al giorno, spesso, non funziona. Nevica. 3 notti. Più alcun. Città. Chiuse. Le scuole. La radio. Comunicati. La gente resti. Fa già notte. La corrente manca. La neige. 3 nuits. Plus de tout de. La ville. Fermée. Città. Les écoles. Chiusi. La radio. Des appels. Les gens restent. Nevica. La neige. Notti. Città. Plus de tout. Radio. Ville. Manque. Fermée. Al. Radio. Spesso. Appel. Non funziona. La nuit tombe. Nevica. Coupure ponctuelle. Chiusi. La guerre régale, la guerre régale, la guerre régale. La guerre régale, Cab, Bac, Noël, Léon, Émir, Rim, Assa. Amuser les humains, aval, lava, sac, cap. Élim, Émile, Éton, Note, Érié, R, État, Daté, Éric, Cire, Trace, Écart. Lunedì 22, 29, 6, il 13, il 20, il 27. Salini. Where to begin? 17, back to the book.
18, stand down. 19, carving out. 20, finding the cave. 21, in search of. 22, take stock. 23, second encounter. 24, cold country. 25, hot country. 31 mars, 15 mai. 26, bien 7, 13, 20, 33, 53, 14, 26, 40, 66, 126, 40, 2003, 146, 76, 72, 2, 36, 70, 76, 18, 35, 53, 26, 40, 66, 126, 42, 80, 146, 26, 40, 70, 26, 40, 80, 146, 46, 40, Sulla trappola stessa. La première qualité d'un indice, c'est sa présence. La seconde est son absence. A clue's greatest quality is its presence. Its second greatest is its absence. Et le voici à l'œuvre, préparant à rebours toutes les étapes vers lesquelles, successivement, nous ont guidé nos déductions. And here he is at work, preparing each of the different stages in turn, towards which our deductions have successively guided us. La prima qualità di un indizio è la presenza, la seconda, l'assenza. Ed eccola all'opera, preparando in senso inverso tutte le tappe verso le quali ci avrebbero successivamente orientato le nostre deduzioni. Il problema non è insolubile, basta far slittare di un posto tutti gli elementi dell'enunciato. Poltrona ricoperta di stoffa verde, in cui un uomo sulla cinquantina, col cranio completamente calvo, il naso rotto, vestito con un ampio cappotto nero col collo di pelliccia, strangola una giovane donna in disabillé di pizzo rosa e nero. La bella e giunonica Véronique de Grasse è stata ritrovata strangolata con una cravatta in uno dei bagni del suo locale. La cravatta era di seta blu pallido, costellata di piccoli stemmi con leoni d'oro, su fondo sabbia screziato d'azzurro. Il blasone dell'Accademia Militare di Black Bells, a Rize, dove 5 dei 17 nipoti
sabbia screziata d'azzurro il blasone. Ariza, dove 5 dei 17 nipoti del presidente hanno fatto finta di studiare. Le reste du temps. Bruit d'oiseaux. Family, postcard, Whalers, escapism, family, Whalers, family, postcard, escapism, Whalers, family, postcard, escapism, postcard, family, escapism. Indice, lassitude, famille, carte postale, évasion, lassitude, indice, famille, carte postale, évasion, famille, carte postale, lassitude, indice, évasion, indice. اختلاف اختلاف استبق M qui se paie le L de la R. Un R est un M qui se paie le L de la R. Un R est un M qui se paie le L de la R. Un R est un M qui se paie le L de la R. Un roi est un monsieur qui se pend le lendemain de la révolution. Un radio est un môme qui se paie le luxe de la routine. Un routier est un maniaque qui se parle le livre de la raison. Un requin est un malin qui se pavane le long de la...